championship between elliptical jumper versus straight jumper. Puro po kayo jumper. Tingnan natin kung sinong jumper mananalo ha. Nakikitos, try na po tayo. Ang nanalo po sa first sky, Red Bull Kamandag number 13. Okay. Na championship to ha guys ha. Kamandag. Michael Borja nagmamadali. Pumurma si Maestro Pumetay na makuha ng foul. Who's foul? Number 18, Vinicio. Ayun na. Magandang simula to boy. Tumagan. Sir Borja. Tumagan sa taas si Maestro Pumetay. Uy, nasumbat si Pablo nakaabang. Si Sol wala. Ipagbalabria, bilat na kanuso pa, nag-alanganin. Vinicio, lakay, pumigay ng tira against Sol. Nakuha ni Black Mamba, ang galing mong dumukit, Black Mamba. Sana all nakakadukot. Black Mamba, apiya, tulakay! Oy, butata ka dun, boy. LeBron James yan. Boy, lost connection lang po. Ayan, tumagat. Kamandag, naglalabas ng bola. Pablo, walang tao. Pusol again. Pumabot sa ilalim. Good for home. Si Sol, LeBron James, ang galing mo dun. Abria po. Paso sa dos. Connect. Ese top points kay Castro. Lakay. Bumabawi agad. Una. Michael Borja. Pumorma kay Tumagan, closing the glass, wala. Rebound kay Sol. Nakuha ni Predlag. Castro, pumigil sa one step, nakakuha ng foul. Si number 28, LeBron James, Sol. Komento. Castro to Vinicio, sa kalaban pinasa. Vinicio, wala. Nakuha ni Predlag. Oops! Anong nangyari? Butata ka dyan kay Lakay Boy. Abria, Dominiskarte against Kamandag. Vinicio, Dominiskarte. Binabantayan ni Sol. 7 to shoot. 5, 4, 3, wala. Nakuha ni Sol. Tumagal, walang bantay. Wala. Rebound pa rin ni Sol. LeBron James. Ang galing mo. Ang galing ni Sol. LeBron James. Si Sol ay pinasa kay Waway. Si Waway hindi pa kasali. Cross ball. Straight jumper. Oh, Borja. To Pablo. Black Mamba. Dumiritso sa one step. Wala. Rebound tumagat. Uy, napatataka ng boy. Vinicio ang lalim doon. Tinukot mo pa. Straight jumper ball. Anong Predlag. Vinicio bumukot sa ilalim. Dalawa na babantay. Nakaabang si Sol. Ang sipag mo doon. Abria Bedlardo Merecho. Nakuha pa rin ni Sol. Ang galing nyo. 4, 2. Lamang po lang. 2. Easy lang. Predlag kumalabaw sa mga kalabaw. Nakakuha ng foul. Number 13. Kamandag. Itusa natin. Tatabot muna. Oras po natin. 6 minutes, 17 seconds. Abria, hinintay pang kalaban. Connect. Is 1 point. Sana all nakabounce. Ayaw na. Pumaga naglabas ng bola. Pinasa kay Pablo. Nasundot. Who's ball? Straight jumper ball. Ay, pumaga nang wala na crossover. Pumili. Wala. Pasok na. Naglabas pa. Sana all nakalabas. Small patira ball. Wala. Nakuha. Last touch ni Sol. Yellow ball tayo, yellow ball.
Oras po natin 4 minutes and 47 seconds remaining in the first half. Nagmamadali na bitawan ng bola kay Sol kay Pablo. Wala. Sinayang yung pagkakataon. Sana all may cheers. Uy! Ano tawag doon? Number 11? Illegal pick po. Uy, nakachorba din na si Ma'am Salve. Straight jumper. Osborn. Tumbaga. Naglabas ng bola. Pipano. Nakmata. Binangga yung dalawa. Pinilit. Wala. Nag-elbow hapong normal. Hindi nakapurma kay Breedlove. Nabitawan. Breedlove. Ano nangyari? Sila kay. Uy, pinagulog lang. Tumbagan. Normas. Tumbagan. Nag-crossover. Ay. 9 to shoot. 7. Uy! Substitution. Humagan out. Jipayen. Aldaya in. Hovi out. Ay, Benicio. Benicio nagdadala ng bola. Benicio, bumidiscarte. 7 to shoot. 6, 5, 4, 3, 2. Uy! Konti na lang. Ang galing mo doon, Benicio. Benicio ka nga. G5 Melchor na kawala. Ayun, tumigil sa gitna. G5 Melchor, pumapurma. Nag-jump shot. Wala. Airball. Ay, wala. Rebound Breedlove. Breedlove. Wala pa rin. Whoop, jump ball. Yellow ball tayo. Yellow ball. Aldaya ipang. Castro Abria. Castro sa dos. Connect. Ese 2 points kay Lakay. Ang tangkad mo. Laki mo pa. 1 point lang. 1 point. 1 point lang daw. Borja, nagmamadali. Pumurma sa dos. Nag-alanganin. Pinasa kay Blackdog. Blackdog ang pinilit. Tatlong nagbantay. Wala. Andon si Breedlove. Time out daw. Time out. Time out. Jepay, naglalabas ng bola. Jepay Melchor. Pinasa kay Borja. Jepay nakawala. Tatlong nagbabantay. Pinilit. Wala. Rebound ni Pablo. Nakakuha pa ng foul. Counted. Foul number 1. Alzaya committed the foul. Abria nagmamadali. Inalabaw yung mga kalabaw. Wala. Rebound pa rin ni Abria. Ang sipag mo. Nilabas sa balas. 5 to shoot. 4, 3, 2, 1. Wait. Good yun. Pag hindi na naman, good yun. Alzaya walang bantay. Ay, sana all. Hindi nilabas. Pag walang bantay, tira ka agad ha. Sana all, makakatira, walang bantay. Melchor nakawala sa my step, nagpasamin, wala. Uy, tumama sa paa. Tiking yun, boy. Yellow ball po tayo. Abria, Dominic Abria to Benicio against Melchor. 9 to shoot. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ay, naka-akyat pa. Ang galing ni Breedlove. Sana all naka-bounce. Oras po natin 3 minutes 31 seconds. Michael Borja, pumurma kay Melchor. Medyo mataas yung pasa. Melchor, nag-dribble behind the back. Melchor, so magasa sa marami. Wala. Oh, pasya tulong to. Ay, ang galing. Master, tulong yung bukas ha. Time out daw. Time out! Pa-straight ako Piason, pumayag si Piason. Okay, okay. Straight jumper. Straight jumper na kasi yung uminom pa ako eh. Kumbagan. Kumbagan, G5! Hey. Oops! Red ball! Pigil yung galaw ni Sol eh. Red ball pa tayo. 3 minutes 20 seconds. Jumper Melchor.
Melchor nakawala, inikutan si one step, wala. Tapos ang tama. Binisyo! Ang lalim ng bay, wala. Nakuha na Melchor, bumalik sa ilalim, wala. Nilabas ang bola, nagmamadali sa dos, silakay, connect, ese 2 points, lakay. Tinambakan na malala ang delivery pin. Ang galing mo! Ang galing mo! Ang talino mo pa! Uy! Ang play nyo! Nakanguso pa! Si Breedlove sana all nakabounce! Breedlove! Dominic started! Nag-jump shot! Perimeter! Bang! Connect! Ang galing mo! Perimeter shot! Ay! Kumiki pa! Melchor sa dos! Nag-jump shot! Connect! Bang! Uy, ganti-ganti lang yan, boy. Bang, bang, bang! Ayan na, gumagana na! Uy! Oops! Oras po natin, 2 minutes, 10 seconds. Yellow ball. Uy! Ilapitan mo pa kaya, boy, para makashoot ka. Tumagan, wala. Rebound kay Pablo. Uy, napitawan ng bola. Nangyari sa inyo. 7-11 po ang score natin, parang convenience store. Ang galing. Lakay sa dosa. Kala mo, di ka nakikita ah. Jumping, si Lakay Castro. Tumagan. Melchor, kumalabaw, sumasepon, wala. Nakuha na Breedlove. Uy! Nakuha ni Black Mamba! Black Mamba na bumirsa na! Ayun! Pinasa kay Black ulit! Wala! Uy! Nakuha ni Lakay! Lakay kay Breedlove! Uy! Nilelax ng bola! Walang bantay! Binicio! Wala! Rebound pa rin ni Sol! Tumbagan! Kamandag! Uy! Wala! Tabigi yung tira mo boy! Tumatabigi na! Kamandag nagbibiskarte! Oh! 10 seconds violation! Oras po natin, 1 minute 15 seconds remaining in the first half. Time out tayo, time out! Time out ang straight jumper ng time out. Ayan boy, nakaluso pa yan boy. Retro, technical yung delivery. Ayan na, si Abria. Itira habang walang bantay. Itira mo na yan, boy. Walang bantay, proforma, binato. Bang! Bang, bang, bang. 12, 7. Symbol pa rin tayo kasi technical lang yun. 7-12 ang score po natin. Albaya. Uy, na-double team si Breedlove. Pinasa kay Garcia. Oras po natin, 1 minute in the first half. Wala, Michael Borja. Hindi na gumagana yung mga boss mo. 54 seconds. Uy, Castro again! Ang galing mo! Ang tamad mo! Ang laki mo pa! Ang laki mo lang, tangkad mo pa. Ayan na, Melchor bumabawi. Serve the drive, easy 1 point. 8-14, anin pong kalamangan buhay. Aldaya, gwapo-gwapo. Kay Castro, pumigil ang pera, nagbubultin, nag-jump shot, connect. Uy, ang galing nila. Kay Sierte mo ngayon ah. Sierte, star player, Lakay Bilangga. Ayun, napalpal ka tuloy. Number 17, foul. 26 seconds. Uy. 20 Michael Borja against Breedlove. Michael Borja nakawala. Uy, lost connection po tayo. Mahina yung signal nyo. Nagpalit kayo ng SIM. 15 seconds. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 seconds. 5,
Hey!